Wow, lots of crabs again. Apurado ka aja duga nang abot murag mo. Nanagat. May nanagat. Dad, where's the flounder? Darag mang Oh, I don't have one. Oh. Hey. salmon. Here's salmon. Tama, give me yung crab. God, so big. Ano yan? Bulok? Oy! Red snapper. May trophy. Tama. Wow. Sashimi, you are eating sashimi, right? Yung bilog daw, masarap kainin. Kulang ata yung lalagyan natin. Eh. Hala, isa lang natin. Kulangan pa ba? Okay, get it. Here, no, just grab that. Yeah, there you go. Take a picture, mommy. Don't get it all over your clothes. Look at me. Oy, sayang. That's mud. Oh, sige, sige. Alam nyo guys, may Manila Clam dito sa Vancouver. Dami yung gulo. Umabot yung Manila dito sa... Malati ang dami. Ano to? Itag mo na lang kami siya. Oo, tataga mo. Say hi muna kayo dito. Hi! Ano, mag-video. Wala na. Busy yung mga people. Ganun, oh, parang steam lang, oh. Ha? Ah, mga laki. Video ko naman lagi na. Ano mamaya na may stand dito. Kasi sabi niya, okay na yan. Hugasan. Okay. Basher ne. Hey! Ate, dapat kinuha mo din yung nakuha natin. Bukas naman, dami na yun eh. Puro naman Tagalog yung mga tao. Hindi naman puro Tagalog. Tagalog, mga tagahata ni. Kapoy ko Tagalog din sa ilan ni. We have oysters and pork belly. Kaso, inulan yung camping namin eh. Sa TikTok ba yan? TikTok. We have salmon. Baked salmon. Baked ba to or steam? Ang tawag dito? Ewan ko. Grilled o ano. Ano te? Sarap? Ha? Paano kain dyan? Paano? Ito? Ha? Wala ka naman nakuha ng laman. Meron ba? Isa. Ay, lami. Lami te. Sarap na nga. Wala nang asin yan. Wala